projektet så går det nog. Jag vill bara kunna med. Du är ju bland annat. Are you tired? Are you tired? We're going to the new cave. The name is Trollhoro. Yeah, guys, that is my first time to go there. Since I tried to go there before, but I kind of find it, right? Na ano kami? Yeah, today we have map. That's why. Malapit na kami, guys. Tingnan nyo ang palibot, guys. Ang ganda tingnan. Pero pa summer na. Ang dami pa rin snow. Kasi this is the first time here in Norway na dumamami ang snow. Oh, it's not far. Sitter här bara. Här? Ja, okej. Sitter här bara. Bakit na kami? Is that far now? Okay. Sige, Kaka first. Oh yeah. Here, I think. This. Yeah. Game over. Para ramah kita tunggu itu sacrifice. Itu kan. Ada yang sa taas. Ano? Diamond går det stort påskap på. Okej. Ha? Malapit na kami. Just few minutes. Op. Daming snow. Basa na yung pa ako. Oh, ah! Game over. I put my foot in the
this little bit climb, guys. Ilang beses ako na nadapa kasi ang dami snow. Stop there, baby. Diba ang ganda? Tingnan nyo, may paulan-ulan pa sa taas. Ang ganda-ganda niya. Tapos maya-maya pasok na kami sa loob. Väldigt lång tid. Ja. Den här blir ju massor än den på It's a big hole in the ground. På andra. And there a hole in the ground. Ikke om det jeg vet ikke om dette her skjer, eller om det er om det er sånn parallell. I believe I can fly. Hallo.
Up. Ja. Careful. It's very fantastic, guys. Third cave nga, napuntahan namin. Ito na. Pero hindi man siya masyadong magana. But, lang. Carry lang, carry. Wala pa namang tao pupunta dito, kami lang. Går det att gå på sängen? Ja, sen försiktigt så går det nog. Jag vill upp bakom eller? De är ju